Brought to you by Joy Papaya Sun. Joy beautiful by nature. Powered by NIC Asia. Bank Pani, Sati Pani. Ramro Pani, Hamro Pani. Refreshment partner, Tokla Green Tea. Green Tea Peel, Swasta Raho. Wardrobe partner, IIFT, School of Fashion. Hair and makeup by Lashes Makeup Studio and Salon. Supported by Hotel Swapnabag, a deluxe hotel, Lakeside, Pokhara. Akama Hotel, experience the fusion of luxury, heritage and hospitality. Hotel Veranda, Itahari, hotel with the soul in the heart of East. Silver Entertainment. Online partner, imagecover.com. Junction.com. Radio partner, Image FM 97.9 and Image News FM 103.6. Organized by Image Channel. Five shots. Take your time. एकदमै रस गर्नु पर्दैन है. Just relax. अलि बोल्ड पोजेसहरू दिएको छु मैले. आई होप जजहरूले कमेन्ट नै राम्रै थियो. आई होप फर द बेस्ट. कसले सिकाउँछ यार यस्तो पोजहरू? रुम्ला के होला त? अगाडि गएर चाहिँ नि ब्रेन स्टक भयो, ब्रेन नै फ्रिज भयो मेरो. मलाई यस्तो रुनु मन लागिरहेको छ. Hello, I'm Pooja Manandar, Executive Director of Image Channel, Executive Producer and Creative Director of Image Mega Model Season 1, 2, 3 and now 4. I started Mega Model in 2008 with an anticipation that it will do really well commercially. And modeling scenario then was also doing really well. I was attending many fashion shows and I thought a show like this would really click. And I think in a way it did as well. To make a show like Mega Model is not so easy because there is involvement of so many people, so many contestants, judges, designers, makeup artists, and bringing all of them together and creating 26 episodes is not an easy task. Maybe that's the reason why there's been so much gap in between seasons. Personally, I'm not so comfortable coming in front of the camera. I've always worked behind it. This is the first time ever that I'm like actually in front of this and doing this. I have been involved in the judging process of Top 16 since season 1, but this is the first time that I have decided to show my involvement on screen for the first time. Mega Model is a reality show, so I would prefer the girls not just to look the part but also be expressive and articulate. I would also like to mention that the Top 16 will be signing a contract with us stating their commitment towards the show. I have interacted with all the contestants of Mega Model so far and I'm aware of their abilities to express themselves, how camera friendly they are, and I'm very excited to select the right girls to be part of Mega Model. Today we're doing top 16 selections. Hijoko photo shoot went really well. Some of the girls posed very good. तर कुनै मोडल्सहरुसँग चाहिँ म अलिकति डिसअपोइन्टेड थिए किनभने तिनीहरुको अरु बेलाको परफर्मेन्स एकदम राम्रो थियो. हिजोको फोटो सुटमा मेबी नर्भस भयो होला. होपफुली त्यही कारणले तिनीहरु आउट नहोस् भन्ने I'm hoping for that. Let's see what result going to be here. Oh yeah, she's from राम्रो गरेछ. राम्रो पनि छ. She can फोटो सुटमा पनि थाहा हुन्छ. I haven't seen her.
हिजोको फोटोसुट राउन्ड चाहिँ मेरो अलि सोचेको जस्तो चाहिँ भएको छैन अलिकति फेसियल एक्सप्रेसनमा आई थिङ्क आई निड टु वर्क आउट मोर तर ओभरअल हेर्दा चाहिँ ठिकै गरे जस्तो लाग्यो अब आज चाहिँ हाम्रो टप 16 सेलेक्सन हुँदैछ होपिङ फर बेस्ट म एकदम फिङ्गर क्रस गरिरहेको छु Hi Asmi, Hi ma'am, how are you feeling? I feel good. A good feeling that you'll be selected? No, select हुन्छ नि भन्ने 100% चाहिँ छैन but hope चाहिँ छ I believe in myself. Great. Can we look at her picture? Do you want to see your picture? Yes ma'am. What do you think? म चाहिँ स्माइल गरेको रहेछु धन्न बिकज स्माइल गरेकोमा चाहिँ मेरो पिक्चर्स अलि राम्रो आउँछ बोल्ड लुक भन्दा सो आई थिङ्क अझै बेटर हुन सक्थ्यो होला म त्यति बेला अलि नर्भस पनि थिएँ अलिक फास्ट गइरहेको थिएँ सुट हुने बेलामा बट आइम ह्याप्पी ओके But I'm not happy. I think म तिमी आज सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा कन्फ्युज छु बिकज अफ यर वर्क तिम्रो पिक्चर्समा मलाई यो एउटा मात्र राम्रो लाग्यो यो पनि तिमीले पोज गरे होइन पोज गर्न अगाडि खिचेको पिक्चर्स हो यसपछि तिमी स्माइल गरेको थियो विच इज नट गुड तिम्रो लिप एकदमै नराम्रो देखिरहेको थियो लिप बिग्रिरहेको थियो आई वाज नट इन कन्ट्रोल आँखा एकातिर थियो होइन अनि यो पिक्चर चाहिँ एक्चुली तिमीले पोज गर्न अगाडि खिचिसकेको थियो कि मैले सो दिस द पिक्चर्स probably you save I think होइन मेरो होप धेरै थियो तिमीसँग I'm really disappointed with you तिमी जसरी देखिन्छौ नि फोटोमा चाहिँ एकदमै नराम्रो लागिरहेको थियो मलाई पोज गरेर एकदमै मोर देन what you need to do एकदमै ओभरडु गरे जस्तो लागिरहेको थियो अनि तिम्रो कपालले गर्दा पनि हुन्छ नि लाइक I don't know something missing in this pictures actually तिम्रो लुगा हुन्छ नि I don't know hopefully यो पिक्चर तिमीलाई सेभ गर्छ जस्तो लाग्छ Hi Asim. I think you know what looks good on you, right? And I think like तपाईँको portfolio then you're very experienced. Thank you. You have done RAM modeling, very varieties of shows गर्नु भएको जस्तो लाग्यो होइन? हजुर हल्का Yeah, I think like त्यो एक्सपिरियन्स अनुसारको चाहिँ अझै पनि अलिकति होमवर्क चाहिँ गर्नु भएन जस्तो लाग्यो. So I think you need to work on your variations, angles कहाँबाट देख्छ expressions कस्तो कस्तो दिन मिल्छ since you like you know like smiling face तपाईँको राम्रो आउँछ but you didn't smile a single time it's as Kishoda said like Kishodaले यतिकै लिँदाखेरि यो पिक्चर आएको luckily हुन्छ I think you got lucky and even like if you look at तिम्रो right hand होइन if त्यतिकै यतिको रेस्ट गर्दा तिमी and if you look at this pictures is this close up होइन maybe consider गर्नु मिल्छ होइन right even though अप्ठ्यारै देखिन्छ होइन the looks is good but यो हात एउटा त पछि राखिरहेको जस्तो छ कि so what we see in real अहिले फेस टु फेस त्यो चिज चाहिँ स्क्रिनमा पनि क्यामेराको अगाडि कसरी त्यसलाई रेप्लिकेट गर्ने होइन त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क यु निड टु वर्क है अनि तिमीलाई चाहिँ प्रब्लम किन हुन्छ नि जो एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन त्यो त्यसमा हाम्रो बेसी एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त राइट त्यो चिज चाहिँ झन् एकदम डेन्जरस कुरा हो कि या त्यसैले लाइक या यु निड टु वर्क अन द्याट so all the best. Thank you hope so you make much, it to ma'am. top 16. Thank you so I much. think like I think we have scared her enough. But let's like. But it's seriously, it's your picture मात्र तिमीलाई सेभ गरेको हो. Hopefully you're gonna do better work the next round मा. So I think like you come in here, get your contract paper. Because you are selected. You made it to top 16. Congratulations. Thank you so much, ma'am. Please come. Thanks a lot. Okay, can you sign? Congratulations. टप 16 मा सेलेक्ट भएँ अनि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो अहिलेको लागि अब अझै आई डु माई होमवर्क नाउ आज इक्जाम थियो मेरो बट यहाँ सो भएको भएर मैले इक्जाम चाहिँ मिस गर्नु पऱ्यो आज अनि लकिली मैले टिचर्सहरूसँग कलेजको टिचर्सहरूसँग पहिल्यै कुरा गरिरहेको थिएँ एन्ड दे वर अल सपोर्टिभ सो उहाँहरूले हुन्छ ठिकै छ गो फर इट भनेर भन्नुभयो सो देयरफोर आइ एम हियर अनि फिलिङ ब्लेस्ड यति धेरै सपोर्ट पाइरहेको भएर एन्ड होपिङ जे हुन्छ राम्रै नै हुन्छ र रिजल्ट्स राम्रो नै आउँछ भन्ने होपमा छु
Hello, ma'am. How are you feeling? I'm feeling pretty nervous and excited as well. How did you do yesterday? I tried my best, but I was a little nervous, so I'm not that confident right now. Kina, why you was nervous? As we told you, right? We have 5 pictures and you have to perform best. On त्यसपछि decide हुन्छ नि त, right? So nervous भनेको चिज हाम्रो करियरमा राख्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ. And मैले तिम्रो पर्फर्मेन्स त्यस्तो राम्रो पनि लागेन मलाई हैन. I supposed to get तिम्रो front profile that I think every time you were in the either this side either that side. So What do you think about the picture? Do you think you look good? I guess I could do more better. Better. Then you want to come next time? That mean like Okay, how much do you want to be a model, mega model? I mean, what does it mean for you? It's kind of a dream which I've been seeing from such a long time since I came to know about these competitions. So of course it's like important for me. Do you think you're gonna win? With more like hints and trainings and little improvement, I guess I can. that's the good answer. I like how you look in the picture, honestly. Thank you so much, ma'am. You are very photogenic, Thank you so much. and with such less makeup and everything, I like your look. But you need to work on many things, right? Sure, अलिकति ma'am. effort लाउनु पर्छ. Okay, I think What do you all think? of us like you, basically. And I think, let's just announce that you are selected. Thank you so much, ma'am. Can you come here and sign this contract? Sure, ma'am. खाना पाए पनि राम्रो बनाउनु. So how are you feeling? It's kind of like relief kind of feeling भइरहेछ हुन्छ नि एकदम धेरै नर्भस थिएँ कस्तो डर लागिरहेको थियो भित्र and suddenly when they said you got selected like yeah so happy. टप 30बाट चाहिँ हामी टप 16 मा जाँदैछौँ एन्ड मलाई चाहिँ एकदमै डर लागिरहेछ बिकज मैले राम्रै दिए जस्तो लाग्छ बट स्टिल धेरै कमी कमजोरी थियो ममा लाइक त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको छु सिन्स जजेस वेयर अल्सो नट that impressed maybe and त्यसैले म एकदमै नर्भस छु होप म सिलेक्ट हुन्छु होला बट स्टिल लाइक पोजिटिभ एनर्जी चाहिँ छ मसँग. Anisha, what do you think? How do you think you performed yesterday? Like I tried my best. मैले आफ्नो बेस्ट दिन प्रयास गरेँ बट आई डोन्ट नो अब के हुन्छ बट होपफुल चाहिँ छु. Do you like it? Not No. well. Not really? Yeah, not really. What do you think you could improve on? Maybe my expression and also maybe I don't know. Okay, what do you think, Shraddha? This is the only pictures I think तिमीलाई सेभ गरेको छ यसले हैन because of तिम्रो if you remember your 5 pose त्यो 4वटा पोज अरु बाकी पोज एकदमै नराम्रो थियो के प्रहली मेरो लाइफमा खिचेको सबैभन्दा नराम्रो फोटो त्यही 4वटा हुन्छ होला. सो यो फोटो इफ यु रिमेम्बर हामीले नसिकाउने भन्दा पनि हामीले अति नै भएर तिमीलाई मैले सिम्पल स्ट्यान्ड अप बनाएको थिएँ. सो यही पिक्चर छ. So Anisha, I see your effort, right? Honestly, you have like you focused on what to wear. You were good in makeup, hairstyling, देखि लिएर सबै कुरामा एकदम effort लागेको छ and I appreciate that, right? तिमीले पोज गर्दा पनि आई थिंक तिमीलाई कस्तो टाइपको पोज सुहाउँछ भनेर तिमीले याद गर्नु पर्थ्यो के तिमीले पोज यस्तो गर्यो कि हैन लाइक त्यो पोज सायद 0 साइजलाई चाहिँ सुहाउँथ्यो होला हैन त्यो पोजले गर्दा तिमी एकदमै आई शुड नट से दैट इट
it was look like a vulgar pictures. No, vulgar होइन अनिशा Right? Anisha, ब्री come on. It's okay. It's okay. It's okay. We're just commenting. This is like Yeah. creative criticism. You have to be able to take टेक this. इट या Right? Because when you are on a competition, there will be so many people watching you and commenting on the way you look, the things you are doing on screen. So you have to be brave enough. This is just a creative criticism. I Right? think she has And one already thing हामीले अडिसनमा पनि तिमीले भनेको थियो डु यु रिमेम्बर तिमीले प्लस साइज मोडलहरूको रिसर्च गर्यो भनेको थियो याद छ कति राम्रो पिक्चर देख्छ होइन इभन देयर इन बिकिनी यु डोन्ट फिल ब्याड कस्तो पर्सनालिटी देखिन्छ कि त्यो प्लस साइज इज भेरी Yeah, डिफिकल्ट very- एकदमै राम्रो देख्छ एकदमै नराम्रो देख्छ होइन तिमीलाई अडिसनमा There is a रिमेम्बर very आई thin टोल्ड यु line. द्याट प्लस साइज मोडलिङको रिसर्च गर राइट सो मैले भन्न खोजेको नि त्यही हो कि लाइक यु हेभ लाइक डन यर होमवर्क इन मेनी थिङ्स मेनी पार्ट्स लाइक क्लोदिङदेखि लिएर वार्डरोब I like the hair is perfect. So, Hair but is so like, good. what suits you? है postures, face angles, या makeup पनि I think like you know so many things like अलिकति overdo गरे जस्तो भयो कि मलाई. So you are good तर you need to know what is right for you. है अनि like यो पार्टमा त you already good but now you need to understand your body type कस्तो postures सुहाउँछ and then face expressions angles है त्यो कुरालाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु तिमीले एउटा कुरा लाइफमा कहिले नबिर्स कि सेन्सुअलिटी एन्ड भल्ग्यारिटी भनेको एकदमै सानो लाइन हो 1 मिलिमिटर चाहिँ यता सेन्सुअलिटी बिकम भल्गर होइन त्यो कुरा चाहिँ एकदमै दिमागमा राख्नु लाइफ चाहिँ I got selected. किशोर काळे सरले चाहिँ लाइक मेरो पिक्चर्सहरू त्यति राम्रो पाउनु भएन एन्ड फाइनल लाइक एउटा पिक्चरले मात्र मलाई सेभ गरेको छ सो यहाँ म एकदमै नर्भस अनि सरको कमेन्ट सुनेर यु नो चिसोको कारणले गर्दा चाहिँ मेरो मुटु पनि सुन्नेको थियो किनकि ओपन हार्ट सर्जरी भएको धेरै भएको छैन 8 मन्थ मात्र भएको छ मेरो चाहिँ अनि त्यसले गर्दा पोजहरू पनि दिन गाह्रो भइरहेको थियो चिसोले गर्दा ड्रेस पनि सर्ट भइरहेछ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ होप आज सेलेक्ट हुन्छु पहिले रुँदै आइरहेको छु क्या होइन How are you feeling? नर्भस भइरहेको छु डर लागिरहेको छ I heard you were not feeling well. या कस्तो अहिले? अहिले हल्का ठिक छ मेडिसिनले हल्का ठिक भएको छ वाट ह्यापन चिसोले गर्दा त्यो मुटु सुन्नेको छ ओके ओपन हार्ट सर्जरी भएको थियो कि भर्खर भएको अनि त्यही भएर अनि चिसो लागेछ अनि त्यसले गर्दा टेक केयर अफ But are you fit for the show then? या Can you reconfirm that? So let's look at your picture. Can you do better or you think there is a room for improvement? What do you think? अझै बेटर दिन सक्थे हो हजुर कति बेटर गर्न सक्थ्यो योभन्दा राम्रो के भयो चाहिँ what is wrong with this picture? सोचेको पोज दिन पाइन त्यही हो By personality, I like you, but if I talk about photography through, not sure. या लाइक अघि भर्खर किशोर दाइले कुरा गर्नुभएको थियो कि सेन्सुअल र भल्ग्यारिटीको बिचमा थिन लाइन हुन्छ भनेर होइन सो You have to be careful. केयरफुल या While एन्ड लाइक posing. all the 5 shots हुन्छ नि सिमिलर काइन्ड अफ एक्सप्रेसन हुन्छ नि अलिक सेन्सुअस टाइपको एन्ड देन द बडी ल्याङ्ग्वेज वाज सिमिलर देयर वाज नट मच भेरिएसन फ्रम यु तपाईँ एकैछिन बाहिर बस्नु होला होइन सो लाइक वी हेभ 2 वर्ड्स खालि मलाई मन परिरहेको छैन सो लेट मी थिङ्क फ्यु मिनट्स एन्ड आई कल यु इन सर्टन टाइम पछि विल कल यु अगेन ओके ओके सर हेलो हेलो Your outfit yesterday was amazing. And your poses were just wonderful.
थ्याङ्क यू Congratulations. थ्याङ्क यू ग्रिन कार्ड पाउने बित्तिकै अब फोटोसुट हुन्छ भन्ने बित्तिकै मेरो माइन्डमा चाहिँ त्यो ड्रेस अलरेडी आइसकेको थियो कि म चाहिँ यही ड्रेस लाउँछु, यही ड्रेसमा चाहिँ म पोजेस गर्छु भनेर फिक्स गरिसकेको थिएँ। अनि त्यो ड्रेस चाहिँ मैले मेरो साथीसँग बरु गरेको हो। अविना लाइक हिजोको इन्टायर सुटमा सबैभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स तिमीले गरे जस्तो लाग्छ Yeah, right? yeah, really and I'm impressed. really happy for that. And I hope you're going to do continuously that effort. Also more and more. Okay? थ्याङ्क यू सर Yeah, Nice. you're so well prepared. All yes. pictures are fantastic. And यो चाहिँ मलाई पर्सनली मन परेको पिक्चर छ। Yeah, I think you have 3 yeses. Come Yeah, we here don't have to already. take थ्याङ्क यू सो मच Congratulations. Hi Neha, Hello, how are you doing? I'm doing good, thank you. Nervous? Yes, Very? yes. How did you do yesterday? I did my best. तर नि अब पोजेसहरूमा चाहिँ मेरो एक्सप्रेसन्सहरू मिलिरहेको थिएन अनि प्लस म धेरै बेन्ड गरिरहेको थिएँ। Facial expression नमिलेको? हजुर म हिजो एकदमै नर्भस थिएँ अनि त्यसैले Okay, this is your picture. What do you think? I had high expectation from you. यतिकै हामी पर्सनली हामीलाई अब थ्रु आउट द अडिसन डाउन द इन्टरेक्सन पछि चाहिँ आई थट लाइक युल डु बेटर मतलब कि राम्रो गर्थ्यो भनेर चाहिँ धेरै नै एक्सपेक्टेसन थियो बट लिटल डिसपोइन्टेड You can do better, but not this time, I think. चाहिँ तिमीले अलिकति प्रिपेयर गर्नुपर्छ, राइट? तिमीसँग त्यो पोटेन्सियल छ, but you need to try more and we'll see you next year. But we are not sending you empty-handed. Tokla would like to give you a gift hamper. Can you come and receive it? Hi Anjali, Hello, ma'am. how are you feeling? Nervous, excited, both. Okay. How did you do yesterday? ठिकै भयो भनेर भन्नु पर्यो नर्भस भएको थियो फर्स्टमा चाहिँ अनि पछि यहाँ इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ म्याम र सरले चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेट गरिदिनु भएपछि चाहिँ सोचेको भन्दा गाह्रो लागेन अनि सजिलै गरी गर्न सकेँ मलाई आफ्नो बेस्ट डे जस्तो लाग्छ अब पिक्चर कस्तो आयो Let's look at your picture. तर मलाई तिम्रो हिजोको प्रिपरेसन चाहिँ राम्रो लागेको थियो होइन you. पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ ठिकै थियो आई क्यान सी लाइक अलिकति होमवर्क चाहिँ गरेको थाहा हुन्छ होइन तर पिक्चरमा चाहिँ त्यो आएन कि Yeah, I totally agree with Kishoda. Preparation was एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ नि यु मेड अप अ माइन्ड कि कस्तो टाइपको लुगा लगाउने देन द प्रप देन द सुज हुन्छ नि सो यु हेभ डिसाइडेड अ लुक हुन्छ नि सबै कुरा सनग्लासेस एभ्रिथिङ वी रियली मी एन्ड किशोदा रियली लाइक इट हुन्छ वी आर लाइक वाउड विथ द्याट बट दिस यसबाट घाँटीबाट माथि चाहिँ you need to work on your expressions. This is dead. I think I'll say like you just got lucky. किनकि there are others जसको चाहिँ pictures उहाँको के अरे भन्दा अलिकति कम राम्रो आयो भन्नु पर्ला. This time चाहिँ even luck has been in your favor. Thank you. So okay, let's just give you a good news that you are selected. Hello ma'am. How are you feeling? I'm feeling nervous. Okay, let's look at your pictures. You're doing good. त्यस्तो नराम्रो चाहिँ थिएन होइन तर एज वी सेड वी हेभ सो मच कम्पिटिसन होइन देयर आर लट अफ गर्ल्स तिमीले नराम्रो गरे होइन कि अरूले तिमीले भन्दा धेरै राम्रो गर्यो कि द्याट्स वाइ अलिकति प्रब्लम्स भयो होइन सो स्कोरिङ गर्दाखेरि यु लेस देन अदर टप 16 एन्ड यु डिड द बेस्ट एक्चुली तर 16 अरू गर्ल्स डुइङ मच बेटर देन यु सो आई थिङ्क तिमीले नेक्स्ट टाइम त्योभन्दा बेटर गर्ने एकदमै हुन्छ नि एनर्जी लिएर ट्राई गर्ने
अनि नेक्स्ट टाइम फेरि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. But we're not sending you empty-handed. Please come and get this hamper from Tokla and Joy Papaya. Hi, Parina. Hello, ma'am. How are you? Nervous. Why? Select हुन्छ कि हुँदैन. के हुन्छ अरे? One thing I don't understand, everybody said nervous किन? यहाँ त एक्साइटमेन्ट हुनुपर्ने होइन र, राइट? Only टप confidence. 16 मा जानलाई एक्साइटमेन्ट हुनु पर्दैन थियो र. Everybody said same word. So how do you think you did yesterday? राम्रो त राम्रै भएको थियो, सबै सोचे जस्तै भएको थियो हुन त. अब खै फोटोमा नि सोचे जस्तो आइरहेको छ, यस्तो टाउमा हात हालेर. कस्तो लाग्यो? These are only the pictures I think. तिम्रो सबै फोटोमा धेरै नै सोचेको आयो कि पिक्चर्स. अनि यो चाहिँ अलिकति कम सोचेको पिक्चर्स हो. I think you can do better. The way she was dressed up and everything, the way just like अगाडि गएर पोज दिन थाल्यो अनि एकैचोटि त्यो एक्सपेक्टेसन एकदम लो भयो क्या हामी दुईजनाको. बट लाइक वेन द पिक्चर्स केम आउट विल से लाइक यो भेरी इम्प्रेसिभ थियो. But like we must say like तिमीले गर्न सक्छौ. Yes, I will try my best. With that, के गर्ने त? दिने त हाम्रो परिनालाई? What do you think? Yes, ma'am. So that's come. Next year नआउने? होइन, यही इयर गर्ने छ. Okay. So you have one more chance. Come. Thank you so much. Make it to top 16. Congratulations, Parina. Yes. आज अलिक डर नै लागेको छ. अब टप 16मा सेलेक्ट गर्न लाग्नु भएको छ धेरैजना कन्टेस्टेन्टमा. एन्ड आई होप द बेस्ट रिजल्ट्स. तिमीले पहिला पनि गरेछ नि है मोडलिङ, or you are new at this? हजुर, एउटा वेब पेजको लागि गरेको थिएँ. Okay, so it was difficulties to perform or के भयो, नर्भस मात्र भएको? Yes, ma'am. Ali, this is a reality show. You have to be more expressive than that. Can you just explain how were you feeling yesterday, Ansani, while performing? जति प्र्याक्टिस गरेर आएको थिएँ मैले इन्स्टाग्राम फेसबुक म्यागजिनबाट खोजेर गरेको थिएँ प्रेजेन्टेबल हुन्छु भनेर. सो बाहिर जेलसम्म पनि डर लागेको थिएन त्यति, बट भित्र आएपछि जब पोजेस दिने बेला भयो फर्स्टको पोजमा अलिक एक्सप्रेसन डल भयो, त्यही भएर त्यो पोज मैले रिपिट गरेँ. एन्ड देन कतिवटा पोजमा म चुकेँ, बट I think it was good. So when you are doing a challenge एउटा त्यो competitionमा जब छ, think that you just get one chance to move forward. Yes, ma'am. है, अनि त्यसपछि नर्भसनेस आउँछ कि आउँदैन, and then you can analyze that yourself. म तिम्रो स्ट्रक्चर्स एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ. फेसको क्यारेक्टर्स Yeah, I love your face. हैन, त्यो चिज चाहिँ युटिलाइज गर्न Be सक्नुपर्छ. happy. This is Right? It's a compliment. Thank you so much. We like your face हुन्छ नि, तर we want that यो फोटोमा पनि के, we want that to be reflected on the pictures as well. Top 16 मा you are there, but make sure you धेरै मेहनत गर्नुपर्छ. Okay? Yes, sir. Let's come. Yeah, I got selected. I'm getting some positive vibes that I will get selected. How do you think you did yesterday? From my opinion, I think I did my best, but I think जजेसहरूलाई चाहिँ मैले खुसी बनाउन चाहिँ सकिनँ जस्तो लाग्यो मलाई. I don't see any amazing stuff from you. Thing that I'm looking for, Mega Model Season 4. Previous hairstyle was much better than what you have done now. How tall are you? I'm 5'8". 5'8". Nice. Bina likes you so much. I don't know why.
I've quite doubtsहरू तिमीसँग यो गर्न सक्छ सक्दैन भनेर हैन but like the way she convinced me okay for the round you're here please get the tickets. Yes, congratulations. I hope you do better. Brought to you by Joy Papaya Sun. Joy, beautiful by nature. Powered by NIC Asia. Bank Pani, Sati Pani. Ramro Pani, Hamro Pani. Refreshment partner, Tokla Green Tea. Green Tea Piu, Swasta Raho. Wardrobe partner, IIFT, School of Fashion. Hair and makeup by Lashes Makeup Studio and Salon. Supported by Hotel Swapnabag, a deluxe hotel, Lakeside, Pokhara. Akama Hotel, experience the fusion of luxury, heritage and hospitality. Hotel Veranda, Itahari, hotel with the soul in the heart of East. Silver Entertainment, online partner, imagecover.com. Junction.com. Radio partner, Image FM 97.9 and Image News FM 103.6. Organized by Image Channel. Brought to you by Joy Papaya Sun. Joy, beautiful by nature. Powered by NIC Asia. Bank Pani, Sati Pani. Ramro Pani, Hamro Pani. Refreshment partner, Tokla Green Tea. Green Tea Piu, Swasta Raho. Wardrobe partner, IIFT, School of Fashion. Hair and makeup by Lashes Makeup Studio and Salon. Supported by Hotel Swapnabag, a deluxe hotel, Lakeside, Pokhara. Akama Hotel, experience the fusion of luxury, heritage and hospitality. Hotel Veranda, Itahari, hotel with the soul in the heart of East. Silver Entertainment, online partner, imagecover.com. Junction.com. Radio partner, Image FM 97.9 and Image News FM 103.6. Organized by Image Channel. Welcome to Image Channel presents Joy Papaya Sun Mega Model Season 4, powered by NIC Asia. So what you doing re अहिले मिडिया पढिरा हो अहिले चाहिँ ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा जर्नलिजम र सोसियोलोजी लिएर पढिरहेको छु I like the way you speak. एभरेज छ है त्यस्तो वाउ पनि छैन नट सो ब्याड एज वेल तर अब सबै 5 सट चाहिँ अमेजिङ चाहिँ आएको थिएन सो दिस इज द बेस्ट वी कुड ह्याभ इट फर टुडे मतलब यु निड टु वर्क अ लट है I like you because you're very expressive and articulate. Okay. एकदमै मोडल मटेरियल चाहिँ छैन honestly भन्दाखेरि but the way you react हैन that's what I like and that's what I'm expecting more हैन त्यो मोडल मटेरियल पनि बनाओस् the way you speak the continue and that's what we want. So for now I think we're selecting you. So congratulations. अलिअलि नर्भस फिल भइरहेछ हिजो एउटा फोटोमा आँखा चिम्लेको थिएँ मैले चाहिँ त्यही भएर अलिअलि डर लागिरहेछ हेरौँ के कस्तो आउँछ रिजल्ट. How important is it for you to be part of this show? Right now for me the only important thing is mega model. Maybe I don't know maybe ड्रेसले गर्दा कि I don't know टमी देखिरहेको थियो कति पिक्चर्समा हैन या त्यो मतलब पोस्चर तिम्रो बडी टाइप अनुसारको यु कुड ह्याभ सेलेक्ट चुज हुन्छ नि सम अदर आउटफिट त्यो एउटा कन्सियस पोज हुन्छ नि त्यो लिप गर्ने पौटी गर्ने त्यो गर्ने सो दे वर नट कमिङ आउट अफ द्याट के भेरिएसन चाहिँ थिएन सेल्फी जस्तो भयो या फेसबुक प्रोफाइलको लागि हुन्छ नि सोसियल मिडियाको लागि सेल्फीमा नै स्टक भएर बस्यो कि सबैजना सो यु निड टु कम आउट अफ द्याट. And also work on your body also, I think, right? Yeah. You should really work on it, tone it, huncha ni. So it's a bigger competition after this. And the industry is very big, हैन धेरै जना छ. So you need to be prepared for that. त्यसको लागि effort पनि लाउनु पर्यो. So I'll see you next time. Or this time. What do you think? What do you suggest? What do you prefer? No, next time I think I'll see you next time. I mean next round. Oh, right? Okay. Happy, come on, congratulations.
I'm happy right now. How are you feeling? Not really good. Why not? This photo shoot राम्रो भएको थियो जस्तो लागेन थियो. किन नगरेको त राम्रो? खै अब नर्भस भएर होला सायद. Nervous? Let's look at your pictures. तिमी त्यो ड्रेस चोइस र त्यो पोजले गर्दाखेरि तिम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको जस्तो लाग्छ. Not you. The other major problem is एकदम puffiness आइरहेछ तिम्रो फेसमा है. You see that? Under eyes है, टायर्ड देखिरहेको छ के फेस. So you even need to take care on that side हुन्छ नि of your beauty पनि है. Others did better than you, so this time we like to say sorry. But we have a small gift from Tokla and Joy Papaya-san. मैले एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो. So no worries. I'll try next time. I was expecting a lot from myself, but I guess I did not match my expectations, and I felt that I could have done a little more better. मेरो विचारमा चाहिँ she did well, तर कस्तो नर्भस नै होला probably. The pose is not proper. The 5 poses was completely different. Jenny, like as I expected, there something was missing, and what I've seen you on, like the dress selection. Yeah, you were well prepared. Perfect, you know. But the picture didn't came out nice because of kunema mukh bango thiyo. Kunema kota hera thiyo. Eyeshadow was not good. I think you lacked in expression. Yes, ma'am. Ani you we choose one of these most simple pictures, you know. Or pose राम्रो थियो तर head proportions different थियो, lips कता थियो. Lips त सबैमै problem नै थियो. And I think you're so good for the beauty passions, and you speak very good, and you know what you're doing and all that stuff. Not for Mega Model for this year. I'm gonna say sorry for this year, and that means like you're not. I'm not trying to say you're good or bad. You're so perfect, but हाम्रो त्यो एउटा format सोचेको छ. The format मा चाहिँ you're not there. हिजो फोटोसुट चाहिँ हुन्छ नि प्रिपेरेसन भन्दा चाहिँ अलिकति नराम्रै भयो जस्तो लाग्यो हुन्छ नि. जस्तो चाहिँ मैले गरेको थिएँ नि त्यसै चाहिँ अलिक भएन क्या. लाइक अलिकति नराम्रो लागिरहेछ होइन. अब आज के हुने हो एकदमै डर लागिरहेछ मलाई. आज इलिमिनेसन राउन्ड, त्यही भएर हुन्छ नि कस्तो डर लागिरहेछ के हुने हो है. इलिमिनेट चाहिँ नहोस् जस्तो लाग्छ. सेलेक्ट भयो भने आई विल गिभ माई बेस्ट. हिजो कस्तो थियो? खै के भयो त्यहाँ क्यामेरा अगाडि भएपछि पुरा हिप्नोटाइज भएको थियो. र मेरो क्यामेरा त्यस्तो पावरफुल छ. खै पुरा फोकस हुन्छ नि त्यही अगाडि हेरे भयो क्यामेरा. I think this was the only expression we got from you. 5 shots here. So it was same. Basically, let's not take time, right? This picture is good for commercial. You try, and I might contact you for commercial, but you're not select for top 16 मा हैन. क्याटेगोरी अलिकति मिट गरे न. So don't worry. यहाँसम्म आउनु नि मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो कि हुन्छ नि. आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ कि सरसँग फोटोसुट गर्न पाएँ भने होइन. आई एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट. Hi Ria, I'm so sorry we had to keep you waiting. It's okay. The thing is, I think हुन्छ नि अब your health is also a problem, है? यस यस्तो हो. कहिले कसार मात्र हुन्छ, अरू बेला त हुँदैन. I think यो केसमा चाहिँ I take it short and sweet, right? So moreover कस्तो भने you are there but like अलिकति कन्फ्युज छ होइन. Not this time. तिमी मजाले हेल्थलाई एकदमै केयर गर्ने, right? That is more important. अलिकति तिम्रो आँखाको मुनिहरू पनि त्यो आइरहेको छ होइन. You are perfect for modeling, no doubt, but not this time. अलिक मजाले रेस्ट गर्ने होइन. धेरै कुराहरू इस्यु आइरहेछ यहाँ तिम्रो बारेमा, right? So I think we suggest you take a मजाको 6-7 monthको रेस्ट, then you work out गर्ने and study more about fashion, and then you are Mother, we don't have any doubt that you'll get many opportunities. You had potential, and you have it. Somewhere it's otherwise, there. Every girl's out, either in, either out, right? कसैलाई वेट पनि गराएको छैन अनि कसैलाई बोलाएको राखो के. तिमी वेट गर्नको रिजन चाहिँ तिमीमा त्यो पोटेन्शियल थियो तर सम रिजन्स आर देयर भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ तिमीले. ओके, यु हेभ टु बी ह्याप्पी फर द्याट. अदरवाइज तिमी अघि नै आउट हुन्थ्यो होला, आउटै गर्ने भए चाहिँ, राइट? अदरवाइज अरू तिमीलाई अरूलाई कुराउने अरू पनि धेरै कुर्थे नि, कोही पनि नो बडी इज द्याट.
सिधै yes and no भइरहेको थियो राइट सो अहिले तिमी टोक्ला चिया खाने जोय पपाया सनको प्रोडक्ट युज गर्ने वारेन्टी भन्ने ओके दैट्स फर यु कम कम अन दिस इज स्मल गिफ्ट फर यु सो आज चाहिँ रिजल्टको लागि होपफुल छु कि सेलेक्ट हुन्छु भनेर सो लेट्स सी के हुन्छ This dress is really bad compared to your dress that you wear. Yeah. If I chop the head, this look like a plus size model. Right? Look at the body, right? So that's why I said this is the plus size model laउने लुगा जस्तो which is not suitable for you. तर I like you because of तिम्रो past performance, the way you react, all that is perfect. Thank you. And for that, I can say yes for me for next round. मेकअप तिमीले आफै गरेको हिजो इट्स बिट लाउड आई थिङ्क या इट वाज नट कम्प्लिमेन्टिङ यु एट अल झन् नराम्रो देखाइरहेको थियो कि त है इट्स टु डार्क मलाई पनि चित्त बुझिरहेको थिएन क्या दिदीले यस्तो गरेर राम्रो देखिरहेछ भन्नुभयो अनि मैले यो आइब्रोज आर लुकिङ बेटर अहिले विदाउट एनी मेकअप सबैलाई त सेलेक्ट गर्न मिल्दैन आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड है वी जस्ट ह्याभ 16 स्पट other girls were like much better than what you did in yesterday's photo shoot, not like all over China. After seeing your picture, we like to say sorry for this year. Okay ma'am, no problem. मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ 50-50 नै थियो हुन्छ पनि हुन्न पनि थियो अब भएन ठिकै छ मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ र हिजो फोटोसुटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले आफूलाई जसरी प्रिपेयर गरेको थिएँ मैले जस्तो सोचेको थिएँ त्यस्तै नै भयो जजहरूबाट राम्रो कमेन्ट सुन्न पाएँ अनि अलिकति खुसी लागिरहेछ र आजको कस्तो हुन्छ भन्ने टप 16मा जान्छु जस्तो नि लागिरहेछ आफूलाई बट कम्पिटिसन एकदम हाई छ सो के हुन्छ थाहा छैन बट आई एम होपिङ फर द बेस्ट Top 27 you're the best for me. I'm really happy for you. And okay, expressions and all that. Improve garne. Yes, I'm not trying to. This is the best pictures of yours. I'm sure tinde babal garne wala cha. For sure. Okay. For sure. Okay. Thank you. Come and time, yes, congratulations. I got selected. आज अलि नर्भस छु किनभने टप 30 बाट टप 16 सेलेक्ट हुन्छ एन्ड आई होप आई गेट सेलेक्टेड I like your feature. You look so different than any other girls. I like your eyes and overall this is something different face. And I really like her. Thank you, sir. It's the face, the unique face. We are like in your support. Thank you so much. Yeah, okay, come here. Yeah, I got selected. नर्भस त छु तर अब इफ आई डिजर्भ होइन मैले डिजर्भ गर्छु भने चाहिँ हुन्छ होला त्यो कुरा जस्तो लागेर चाहिँ म त्यति साह्रै टेन्सन लिएर बसेको चाहिँ छैन यस्टरडे मलाई हल्का हल्का त डर लागिरहेको थियो किनकि किशोरका यस्ता सरसँग फर्स्ट टाइम सुट हुँदाखेरि एकदम नर्भस लागिरहेको थियो तर जब सरको स्माइली फेस देखेँ त्यहाँबाट चाहिँ एकदम ढुक्क भएँ म सेलेक्टेड यु आर सेलेक्टेड She was a surprising one, right? The most surprising one. A big surprise actually. I didn't like her, especially like her. Especially hair. I know. मलाई एकदमै मन परिरहेको थिएन. I think we didn't like anything. Yeah, anything. Not even like clothes, hair, हुन्छ नि सबै कुरा makeup, everything. But like we were shocked. We took like but they were shocked in a good way, okay? So when she posed, like then that took that first shot and every shot is good. मान्छेको or every models like one picture choose gonna garo थियो and yours is
5मा 5 पिक्चर बेस्ट आई मस्ट से आज एनआइसी एसियाको चमत्कारी इन्ट्री चाहिँ तिमीले पाएको छौ Congratulations, you are selected. I got selected. हिजो इट वाज गुड होइन अलिअलि डर पनि लागिरहेको थियो पोजहरू पनि बाहिर चाहिँ मजाले सिकेर आएको थिएँ भित्र आएपछि पनि राम्रै गरे जस्तो लाग्छ लेट्स सी जति राम्रो देखिरहेको छ नि अहिले त्यो फोटोमा चाहिँ देखिएको छैन यो अग्री नेक्स्टचोटि म राम्रो गर्नेछु योभन्दा पनि So we have to judge on basis of how your picture have come out. So give us a time, right? I think we are early and confused on whether to select Team you. Performance answer is not there, definitely. You know, let's discuss. Take a minute. Hi. Can you just wait outside for a little bit? Hi. एकछिन वेट गर्नु मन फर्स्टली होइन मेरो यो भनेको विश मात्र होइन कि एउटा इन्सपिरेसन हो क्या मलाई जसरी पनि हुनु नै छ किनभने आई थिङ्क आई डिजर्भ होइन मैले वर्क हार्ड गरेकी छु तिमीलाई मोडल बन्नलाई कसले इन्स्पायर गरेको मोडल भनेपछि टिभीमा हेर्छु नि अनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ क्या त्यो ठाउँमा म भएकै हुन्थ्यो कि लाग्छ एक्जाम छाडेर आइरहेछौ डु यु थिङ्क इट वाज अ वाइज डिसिजन I don't know, but I think I'm not studying. But you will go back. You will go back and resume your studies, right? I don't think because if I will get chance, then obviously I will. First कुरा त हैन तिमीले एजुकेसनलाई साइडमा राख्नु नै राइट लागेन मलाई हैन तिमीले एकाडेमिकली तिमी साउन्ड गर्यो भने यु विल अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट टु डु कहाँ ट्याकल गर्ने कसलाई बोल्ने कसरी बोल्ने विदाउट एजुकेसन मोडलिङ फिल्डमा प्रोबेबली तिमीलाई एउटा मोडलिङको चार्ज पनि कसरी गर्ने थाहा पनि हुँदैन होला सायद बेसिकली यु हेभ टु फर्गेट टिभीमा आउनु र मोडलिङ गर्नु इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा छोड्नुपर्छ तिमीले राइट द्याट्स अ भेरी रङ आइडिया right? Sorry that we made you cry, but we commend you for the passion you have. That's why we're going to give you a good news that you are selected. So hase huncha aba chahi. एजुकेसन र मोडलिङ फिल्डलाई सँगै लानुपर्छ किनभने आई चुज दि फिल्ड अफ मोडलिङ सो सर म्याम टोल्ड द्याट you should take both of them seriously. प्रिपेयर गरेको थिएँ तर यहाँ आएपछि चाहिँ सबै ब्ल्याङ्क भयो क्या यस्तो इन्डोर फोटोसुट चाहिँ पहिला गरेको थिएन अनि फर्स्ट टाइम नै किशोर सरसँग गर्दा चाहिँ ब्ल्याङ्क भएँ पछि चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिन खोजेँ I'm not happy with the pictures है मोस्टली सबै पिक्चर्समा कमन सेम टाइपको एक्सप्रेसन्सहरू छ आँखा पनि एकदमै यता र उता मात्रै थियो लाइक नो आई कन्ट्याक्ट भइदियो भने एटलिस्ट आई क्यान फिल द्याट युआर सो कन्फिडेन्स इनफ राइट आई थिङ्क फोटोमा भन्दा अहिले तिमी यु लुक भेरी भेरी ब्युटिफुल हाई आई वुड लाइक टु से सरी फर दिस इयर ओके हिजो के भएको थियो आई थिङ्क एट वान पोइन्ट यु लाइक फ्रोज के गरौँ भएको थियो है किन के भयो माइन्डै रोकियो के थाहै भएन के भयो यु लुक्स अमेजिङ बिसाइड दिस पिक्चर्स इभन अहिले पनि पहिले पनि होइन बट द प्रब्लम इज हामीले यो सेलेक्सन राउन्ड पिक्चरबाटै गर्छ नि द पिक्चर्स वाज रियली ब्याड अनि खिच्दै पनि भनिरहेको थिएँ होइन लाइक इट वाज रियली ब्याड I think you are the one who was about to cry yesterday. Shoot ma? No. No. Okay. रुन चाहिँ लागेको चाहिँ हैन खै के भयो she just froze के अब के गरौँ भयो के उलाई नराम्रो गरिराछ भन्ने थाहा भइसक्यो उलाई अनि त्यसपछि she just gave up जस्तै भएको जस्तो लाग्यो के मलाई but you shouldn't do that के so that's the reason why we are saying no hey the thing is you have to like gain some self-esteem and believe in yourself that I can do this. So all the best for your future. Thank you. I'm getting lot of complaints from you.
that you're not on time and you don't respect any other's time, what are you not serious about this? Seriously छु पहिला पनि हुन्छ नि एउटा त्यो तिम्रो प्रोफाइल सुटको बेलामा पनि you didn't show that professionalism के you were late है something or the other because this हुन्छ नि this is a show and so कतिजना मान्छे इन्भल्भ छ हेर त हैन हजुर we can't take a chance, we can't just wait for you to show up, okay हैन there are so many passionate people हुन्छ नि who wants to be here बिहानदेखि कुरेर फर्स्टमै आउँछ हैन ओ त्यो कुरा ओ अनि म चाहिँ लास्टमा परेँ के हिजो चाहिँ okay, that aside, let's just discuss on her picture अहिले I really like your expressions, very sensual, and I really like this picture. I think Manisha discipline पनि matter गर्छ. I hope you agree with me, right? You get respect if you give respect, right? So that is not good to hear about what happened. Other than that, picture is good. I think the dress could have been something else. अलिकति मलाई ड्रेस चाहिँ मन परेन. Okay, I think you are the last contestant, but somebody else is also on the waiting. Let's bring her in. Hi Archana. The thing is, अब दुईजना छौ है. There's only one spot. And Kishore Dai really likes you, Manisha, because you looked really good in picture. But I don't like that unprofessionalism in you because the shooting should go on. We don't want to wait for you, right? The chance lina chahandina. And Archana. Yes, ma'am. Are you serious about this? Yes. हुन्छ नि तिमीले 100% दिन्छौ? Yes, ma'am, I will. You will? Yes. You भन्दा नि राम्रो गर्छु. For sure. Yes. एकदम मेहनत गर्नुपर्छ तर तिमीले है. So let's take a vote है. Kishore Dai, who are you going with? Of course, you know. Who? Manisha, right? Yeah, of course. Birajji? I think I'll go with Archana. Thank you, ma'am. With heavy heart. Hey, even though you look fabulous in picture, I'm very scared that you will not be as professional as we want you to be. I don't know about the other stuff. Like I like the Manisha and like in many ways. Yes, Kishore Dai, you can use her in your photo shoot, personal photo shoots for sure, right? But the thing is, if she's going to show that attitude in the middle of the show, then it will be a problem for us. Yeah, that's I agree for that. So far, I'll judging by my work. By the way she behave with me. So I don't know beside the theme. That's your call, right? That's important. You need to run the programs and all that stuff. That agree, but I am 100% want to say yes because of the way she look. So okay, of course I agree for your problems. You have to run the programs and भोलिको एपिसोडमा झन् प्रब्लम हुन पनि सक्ला. Somebody likes someone, some don't. Opinion differ. We are like two different individuals. Attitude never works in this industry. Right? You might have followers and think that you'll never, without your realization, तिम्रो काम कट भइसक्यो तिमीले थाहा पनि पाउँदैन with a wrong attitude. I have seen this with my own eyes. है किशोर दाइले चाहिँ जस मलाई एकदमै मन पराउनु भयो अनि दुईटा म्यामले चाहिँ जस लाइक मेरो एटिट्युड धेरै भयो यस्तै कुरा. Photography is a combination of so many things. Freedom, volume, emphasis. There are 9 elements there. So त्यो सबै कुरा मिलेपछि एउटा राम्रो पिक्चर बन्छ के. वेल अहिले चाहिँ हाम्रो बिना म्यामको क्लास हुँदैछ. So shoulder line straight, chest a little out, है, and then your hip part अलिकति आउट गर्नुपर्छ आस है. हिपमा मुभमेन्ट चाहियो भने जबरजस्ती यस्तो गर्दै हुन्छ नि मड्काइ हिँड्ने चाहिँ हैन. जे कुरा पनि राम्रो देख्नुपर्छ.
मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ आर्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ जब मान्छेलाई मेकअपको बारेमा थाहा भइसक्छ त्यसपछि गएर तपाईँले आर्टिस्टहरूले आर्ट कलर फालेर पनि डिजाइन गरिदिइरहेको हुन्छ क्या आर्ट गरिदिइरहेको हुन्छ कि फ्यासन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक एनिथिङ द्याट कम्स इन ट्रेन्ड्स हुन्छ नि ट्रेन्डमा अहिले जे छ एनिथिङ द्याट यु वेयर तपाईँहरू जे पनि लगाउनुहुन्छ प्रडक्ट्सहरू त्यो सबै फ्यासनमा पर्छ होइन Brought to you by Joy Papaya Sun. Joy, beautiful by nature. Powered by NIC Asia. Bank Pani, Sati Pani. Ramro Pani, Hamro Pani. Refreshment partner, Tokla Green Tea. Green Tea Peel, Swasta Raho. Wardrobe partner, IIFT, School of Fashion. Hair and makeup by Lashes Makeup Studio and Salon. Supported by Hotel Swapnabag, a deluxe hotel, Lakeside, Pokhara. Akama Hotel, experience the fusion of luxury, heritage and hospitality. Hotel Veranda, Itahari, hotel with the soul in the heart of East. Silver Entertainment, online partner, imagecover.com, junction.com. Radio partner, Image FM 97.9 and Image News FM 103.6. Organized by Image Channel.